Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menkam kerina pemirsa Rosat TV, beswari Selasa indah, jumpakah kita bersada acara ilmiah, kajian ilmiah, si bahas temana berkaitan sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala, berikanakah kita terus kesempatan, berikanakah kita kesehatan, terus berikanlah kita istiqamah bas agama tenda gelah bagai buaina syubhat, bagai berena permasalahan syubhat tenda artina keyakinan si itegakkan ya labo bas ilmu, si menyimpang dia bas ajaran Islam melalam gundari enda adi kita perhatikan melala kesamar-samaran bas agama tenda encaeka si yakini masyarakat ta si melalana. Bagi kape isampaikan ka salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menkrina keluargana, menkrina sahabat-sahabatna, bagi kape menkrina jelma si ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si majilai si ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasaka hari kiamat kari. Men kita kerina pemirsa Rasat TV, beswari ainda si ulangi sedikit, si lanjutkan bes kajian ta singgo lewat si kaitanna engkai makana kita si pelajari sejarah Nabi pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi kita membaca sada buku, si oge buku, tentunya bagenda si analisis ya, si pikirkan lebih engkai makana si baca buku enda. Lid pentingna kita makana si baca. Bagai krina kalak ngoge, bacana sada buku, bacana majalah bagailah si lid manfaatna. Tentunya me lid alasanna, lid landasanna engkai makan aku baca, engkai makan aku oge buku enda, ataupun misalnya majalah enda si manfaat ya. Bagi kape adik kita si pelajari sejarah, si baca buku sejarah Nabi Muhammad SAW, tentu nama lid alasanna engkai makan si pelajari si oge buku Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah bes acara tenda ifasilitasakai kita makana lead acara si bagenda si bahas sejarah geluh Nabi Muhammad SAW, tentunya melit ia landasan gelah semangat kita terus mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besuari enda bes pertemuan tenda man kita kerina pemirsa Rosat TV. Masuk kita lebih poin si keempat ia, engkai makana kai pentingna kita si pelajari sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi katakanna minal usulil lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ma'rifatul 'abdi li nabi ba'da ma'rifati li rabbih wa dinihi. Jadi katakanna besdeba prinsip ia si wajib bagi jelma, bagi kita si muslim, perlu je sitah, perlu sitah permasalahan prinsip si perlu sitah ka pemetah ta man Nabi Muhammad SAW, setelah pemetah ta man Allah bes agama arus agama ta. Sebab pagi ya bagenda adik kita pagi ngomate lit pertanyaan fitnah kubur katakan isungkun pagi ise piya si ngomate
isungkun ya bes kuburna ise rabmu, ise sesembahanmu, ise nabim kai agamam. Jadi anda pemetah taman sejarah Nabi ta, geluh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai penting. Sebab anda pagi salah sada isungkun krina jelma bes baba dunia anda geluh pagi amate isungkun ya bes kuburna ise nabim. Dan sing bagian si katakan melukah ngena ustad. Tadi si katakan Nabi ku Muhammad SAW. Anda lah hafalan ia. Ugangnya kita pagi si katakan Nabi ta Muhammad. Kai penina Nabi ta la si amalkan. Makana sinen min praktek pegeluh ta pengamalan tabas agama tenda harus kai krina si belaskan si amalkan Nabi ta Muhammad SAW. Aula bangun kubur ni Nabi ta bangun. Fakta kita bicara fakta lebih gundari. 11 lebih faktana ugangai tuhu-tuhuna teta nutus na teta si ikuti Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana endam penting kel ia sittah man kita kerina pemirsa Rasa TV perlu kel ia sittah gua Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isenga Nabi tai labo istirahat ni ngom kutah na ustaz Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngodung bagi saja lang. Pemetah bagai saja ekap kari jelma enda akap na kri nagama seri nagama akap na kai si amalkan kala besbabo dunia enda isandar kena ku Islam agama tenda engom tuhu ngo benar bes Nabi narin sallallahu alaihi wasallam laka bagai adi bagai pe terkai makana kita belajar laka gunana pe kita belajar jadi wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatadamman khamsatu umur. Pemetah taman Nabi ta Muhammad SAW ay iliputina ya 5 permasalahan, 5 persoalan, soal 5 bes 5 endam ya jekari ikatakan sada kala sada jelma nggo angkana nggo tah na isi nabina sada ma'rifatuhu nasa ma'rifatu sallallahu nasaban fahuwa asyrafun nas nasaban fa asyrafun nas nasaban. Pemetah si pertama lebay ibaratnya ciri-ciri ibaratnya si analisis apai tandana adinggo setah Nabi ta? Tanda pertama ia jenda tahna garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Tahna Nabi ku Muhammad gua akin garis keturunan na. Jadi kesimpulannya jenda garis keturunan Muhammad SAW garis keturunan si semuliana besbabo dunia enda. Lalit garis keturunan lebih mulia ia kecuali garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi labo ibarat nakari sering krinaina lang. Gomsita garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay garis keturunan sesemuliana. Pertama lebih musta. Enca peduakan ya jenda ma'rifatu amin wa makani wiladatihi wa muhajirihi. Pemetah tahun resingan jatubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun karis bahas lihat ni katakan tahun gajah. Ingan na tubuh. Ay pemetah sebagai penting bagi olah kari misalnya sitah ke tokoh-tokoh besbabo dunia dah teh ia lahir katawar ia lahir tapi giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelma si mulia na besbabo dunia dah latahna tahun lahir Nabi latahna ingan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhajirihi bagi kape ingan si pernah Nabi hijrah enda perban la dan si denga amalan Islam enda ajaran Islam enda amalkan ia makana marena kota Mekah ICP katakan na ia Muslim ICP amalkan na tena ajaran Islam lang teramalkan denga perlu hijrah makana marenda sangana peteruh Allah perintah salat Jumat bes Mekah melang bawa dan si denga ilaksanakan makana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Mekah maka dan si amalkan makana perlukan setah jenda engkai Nabi hijrah engca kuja Nabi hijrah laba bagi gundari ya lit sada ingan dan si sebebas-bebas na ya amal kena agamana lalit salat singganggu tapi tadi kena ingan pindah ya ku ingan si deman si terganggu ya jay mengamalkan ajaran na
enam juga nggo salah, nggo keliru. Jadi adi besada tempat kita nggo jen nyaman, nggo danci kita ngamalkan agama tenda sebebas-bebasna, lalit landa senta kita daramika tempat sideban adi alasan nakin gerah danci ya amalkan ajaran lang. Adi nggo pas je pengamalan ajaran bebas, makana jem kita erdakwah, jem si amalkan Islamai, walhamdulillah. Petelukan ma'rifatu hayatih nabawiyah. Pemetah taka gua pegeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam sanga iyang go jadi nabi ai masana 23 tahun ngenca. Labo bagi gundari adi 23 tahun, maka nadeba ulama katakan semasa Nabi enda langa iangkat ia jadi nabi, jailah nga ikuti. Ni mendeba jelma adi gundari senan peristiwa Nabi Muhammad SAW ribadah ia sanganan labau yang kat dengar yang jadi Nabi bes gua Hira di Hira gua reh ni nadeba kala si banna ribadah ia bes kelambu tasawuf biasa tarekat bes kelambu ya ribadah adi isungkun engkai makana kena bes kelambu ribadah melit ai labu teringkar ya sebab na bes kota Medan dah pilih kuakap li dia masa-masa na ia suluk nina banna krina kelambu bas ya ibadah adi sungkun nai janari pemetah kain sebagainya katakan nama renda me nabi bas gua Hira ia sisada je gelah tenang ribadah makana lit ngedalil kami enda lit ban kami bagenda nina nah jenda si pelajari pemetah tenda bes katawari nabi tasinggo iteladani ia ai bes kehidupan na singgo iangkat ia jadi nabi. Labo sangana ia langa iangkat ia jadi nabi bes tata cara si buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi aikin marena tetap lestari jadi sebuah ibadah makana sanga iangkat nabi menjadi Nabi Muhammad sallam jadi nabi atau ia menjadi rasul tetap seharusnya menjadi sebuah keputusan ia tetap ia ianggap ajaran Islam iamalkan ia. Tapi setelah Nabi tanggo iangkat jadi nabi, jadi rasul, dakwah ia siang dan malam, hijrah kange sebab meladan si amalkan ajaran Islam di kota Mekah. Labolit sada pi ajarkan nabi, ban kena ka bagenda si sada kalia ban kena ka marenda ku besgua dilit je gua jika kena ibadah gelah tenang. Medan si bagai medan si adi bes kota Mekah iganggu, darami tempat tersembunyi ya James si sada terus bagi kape setelah penaklukan kota Mekah Anggola nilit sing halangi Nabi Muhammad SAW bagi kape kerina sahabat-sahabat dan mendakwahkan Islam eda seharusnya lit nilalak keterangan kasagun jari ayat menjadi ajaran Islam. Makana man kita kerina pemirsa Rosat TV labo dan si logita tenda si perasaan ta enda ijadikan menjadi landasan ta kita ragama lang. Jadi olakah ikatakan misalnya kita daramika kesalahan-kesalahan kala adingkom ya ibadah kalah maka isalah-salahkan bagi lalit dahin kena enda labo masalah kita darami kesalahan kala enda bermasalah kita jaga ajaran agama tenda kita iperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar gelah olah kita salah ngabalkan ajaran Islam enda gelah olah salah krina teman-teman ta krina saudara-saudara ta krina kaum muslimin gelah olah salah ngabalkan ajaran Islam enda sebab iperintahkan Allah Subhanahu wa taala si jaga ajaran agama enda gelah olah ditambahi kala gelah olah ikurangi kala sebab jeng sumber kekuatan ta. Jadi telukan keempat ya. Bimadza kana nabiyan wa rasulan pemetah taka uga marenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iangkat ia jadi nabi, iangkat jadi rasul. Ayat kaya turun pembahasan ulama turun ayat enda Nabi angkat jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi. Turun ayat enda Muhammad sallallahu alaihi wasallam iangkat kaya jadi rasul. Bas pendapat-pendapat para ulama si dancing sitah bas piga-piga buku si bahas naka permasalahan sebagainya. Artinya bagaimana? Artinya adalah si pelajari sejarah Nabi tenda setah pagi kita ugange Nabi enda ia angkat jadi rasul, ugange Nabi yang angkat jadi Muhammad SAW yang angkat jadi nabi. Gelah adelit kalak ngaku kemudian hari ka iya aku nabi nina. Mesti kebe setah ngekrina motif-motifna ekonomi ngekrina ina agak si gundari adi ngaku-ngaku ya nabi. Setah gua nabi enda uaya angkat beskaya angkat maka nelit kalak gundari pe bagi kang katakan na turun men aku wahyu nina
nipi ka aku turun abaikan lit bangku wahyu anda aku nabi simbaro ni adi sebagai nanti si dustakan minter olah ka pagi kena subhat enca ikuti ka nabi palsu handai gundari melalang bagai kasa gundari mesti lit kalak ngaku-ngaku jadi nabi lit ka ngalak pengikutna mamang teta enca pelima kan ya gua pentingna sitah nabi ta Muhammad SAW enda bimada ursila walimada engkai makana Rasulullah utus engkai kai alasanna gelah kari jesi analisis bagani nakala krina katakan kai na bid'ah adi bagaina ola para kena siaran besrosat aina ola pakai kena laptop enda tah kai pet netbook enda ola pakai kena mic ola pakai kena HP kena bid'ah ning kena krina ni nakala engau Jainda bersejarah Nabi Tai dan jika si nen ia bes urusan kai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus nge Nabi gelah jelaskan na teknologi atau pe ia utus gelah jelaskan na mankrina jelma gelah itauhidkan na Allah enca si analisis gua keadaan krina jelma si ibaratkan si katakan buku-buku sejarah bagai kape si belas-belasan ustad krina katakan na kafir Quraisy medan si analisis bes je permasalahan na engkai makana muncul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai permasalahan bes masana teknologi kah tah kayar kaitan berkaitan dengan penyimpangan agama bagai iya jadi gelah olah kita si buat sada ketetapan, si buat sada keputusan-keputusan, isalahkan kalak si melit ya bukti ilmiah engkai makana nabi utus, enca isalahkan si bagenda, imusuhi si bagenda, enca ia anggap krina agama enda, dan cingkrina ia malkan, yang penting niat na baik nina. Lang, laka bagi kita ragam, men kita krina pemerintah surat TV, lah bagai. Lang. Adi gundari, kai P11 kan dancing. Tapi pagi masana kita enda sangana tegak hadapan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabkan kerana kasih buat sebab dunia enda lik ngejikari penyesalan. Adi penyesalan besbab dunia enda lik dengar tambarna. Adi penyesalan beswari akhire wari terakhire bes mahsare elan yang boleh tambarna. Kerina tunduk kerina jelma, tunduk ia penyesalan bes ukurna bes pusuhna balikkan kami nak aku bersebab dunia enda gelah ku perbaiki kelak amalan ku enda salah kelak ku marenda laka ku teh bagai lin kalak sinyesat kena aku ku akap musi kata kenang go tuhu kapekan lang gundari lah pikir kita la bolit pagi ani mata kita lit kalak sinamba itu kita lalap lang kita endar amal membantah maka ramal man Allah Subhanahu wa taala fungsina kari membantah kerina bersuari sila ibalikkan kerina jelma ke bawah dunia. Ingat membantah kerina menkam pemirsa Rosat TV bagai pejabat kita sangana lid. Ani ngebes akhirat ingan ai dua ngenca. Surga neraka, lalit petelukan. Surga neraka, isape masuk surga. Reskrina nikmat-nikmat bas kekal ya bas, lalit pate-pate, geluh ya bas, lani pedarat. Abadi katakan. Bagai kapai adi yang go itakdirkan Allah wal iyadu billah, itakdirkan Allah lid jelma bes neraka. Enca itakdirkan ka Allah layan darat makana bas ya kari lalap bes azab selama-lamana gundari baikan Allah membantah nikmat berpikir sehat jago ka kita ngoge belajar setah krina baikan Allah ka kita pemetah gelas setah apa enda si majilai enda si majin ugama kana la si gunakan krina nikmat enda si pelajari agama tena si tuhuna. Si kritisi ia si perlu ikritisi. Labau krina si belaskan jelma, si tangkap binter, wai benar. Endang ajaran Islam, lang, ikritisi ia. Lid dalil na tahlang, tuhngay tahlang. Nabi ta Muhammad SAW ay cas jelma si ikuti secara mutlak. Adi si deban na lang. Ay sinun ya lebay. Maka na mereda ukatakan, bas kajian-kajian kita sedekah, bas pembahasan nga kita mereda membahas tauhid. Si ikuti jelma anda labo perban indipiduna lang. Harus anda rumusan si perlu setah krina man kita pemirsa Rosat TV. Si ikuti sadakala labo perban individuna. Labo bagai
Si ikuti ya bes kebenaran silit bes bana lit dalilna. Makana adi kali anggo salah lah si ikuti. Lah si ikuti. Lah makana penghormatan teman sada jelma ICP iya. Kulangi. Penghormatan teman sada jelma ICP iya kai pejabatan na gua PT ta hormat naman bana ai terikat ia bes agama enda lid dalil si ublas kena lid sandaranna ilmiah bukti ilmiah endam ajaran Islam adilang las ikuti labo ikatakan adi si hormati ia kerina kai si belas kena ditangkap enca adi si tolak ia lakak engkau hormat ban banai lakak hargai ia lakin tak kau isi anak handai lakin tak kau isi ia handai ia si puna bagi enda ia ada bagi kerina lah macam-macam labo bagaina kita lang makana kita diciptakan bersebab dunia enda menjadi hamba Allah nina. Beribadah man Allah Subhanahu wa taala. Labo kakari adingolit setah kalak keliru bukti ilmiah maka las ikuti. Las ikuti. Labo ikatakan sebagian adalah si hormati lah si hargai lang. Rumusan perlu si angka kerina. Jadi muncul pertanyaan anda, engkai makana faktor kai iutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan teknologi lang, adi jelaskan teknologi, engkai makana Rasulullah iwafatkan la bolit HP anda merenda bes zaman Nabi sallallahu labo kalit alat sebagainya, labo kalit sebagai alat bagenda, engkai maka iwafatkan Nabi lang ablaskan nasi bagenda. Makana piga-piga kali sikatakan, adik kita ngerana berpikir lebay. Labo nafsu ta main, asal engkau bantah kala atas engkau salahkan kala lang, pikir ya lebay. Sebab si obati ate ada kesalahan ragama. Labo gua sesuai selera ta lang. Makana adi katakan adi bagena krina bidah kaya krina katan kala. Katakan menbana, katakan menbana. Tarik lebay nafas. Pikirkan lebay. Sebab kai pe iblaskan pagilik tanggung jawabna. Apakah adi sisalahkan sisalahkan ternyata lit keterangan na bes agama ta enca si amal kenela lit keterangan bes agama ta enca kita yakin je galang pai pertanggungjawaban bes akhirat labo dan ca digundari lit permasalahan ta dan si dengar kalak sampatinya kita adi bes wari terakhir bes akhirat permasalahan masing-masing lau kakari sampati sti akun sampati dalang faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala wa syari'atih al-mutadamminah li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Engkai faktor kai utus nabi ta. Jelas lah boya teknologi. Engkau iutus gelah itauhidkan Allah. Marena engkau sikatakan kai kin tauhid. Tauhid ibaikan peribadatan man Allah Subhanahu wa taala. Adikin kita salat man Allah. Bagaimana kita belajar? Ibaratnya menuntut ilmu kepenai. Menuntut ilmu kita bagaimana? Ifasilitasi rosat TV menuntut ilmu kita bagaimana? Ikhlas man Allah Subhanahu wa taala dan pahala. Ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakanna talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib menkrina kala sing aku yang muslim. Kamu muslim, aku muslim belajar. Kasih pelajari, si pentinglah menurusan ta akhirat. Di dunia enda olah kita biar rezeki lah bertukar ya. Wa syariatih iutuska Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beskrina syariat ingu itetapkan. Ise menetapkan syariat Allah. Rasulullah isa penyampai syariat, olah terbalik. Si menetapkan syariat Allah, si menetapkan syariat, kita beribadah man Allah ka logikana. Man isa engkau ibadah man Allah. Uga carana tunggulah kasih inginkan Allah. Golit keterangan nabas nabita ibadah kita. Engkau mangkana engkau ibadah bagian lit keterangan nabas nabita sebab ibadah hendapan man Allah. Piga engkau mati Rasulullah munculkan versi-versi peribadatan. Logika lagi ya. Utus kita melabus kai ate Allah Subhanahu wa taala makanya utusna Rasul. Gua cara peribadatan ni. Adi engkau mati Rasul berarti engkau dung cara peribadatan si inginkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas ta si pengikut si katakan kami mencintai Muhammad ni tabagai kelengkel kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ibu tina? Senen kai kerina tata cara peribadatan Nabi ta si ikuti ngudung titik stempel yang ngudung. Lah buka
pudi-pudi wari, lit jelma banna sada ajaran, ya kape gelar statusna, kai gelar-gelar sarjana, kai kini bagian adil sila lit keterangan da, lalit dalil na bes Nabi ta Muhammad SAW. Elas ikuti, labu ia jadi Nabi. Nabi ngustah gelar na, maka Muhammad bin Abdullah orang Arab, kalakar ngomate. Maka ada gundari adil lit tata cara peribadatan, disandarkan na ku syariat, lalit keterangan bes Nabi ta, tadingkanlah. Setelah minta isi Nabi tay, maka si pelajari sejarah. May turun ayat, 11 ke Nabi kerina kai ayat andai, praktek na meli dan 11 ke Nabi penjelasan na enca, praktek solat. Lid perintah solat. Wa aqimus salah nina Allah. Tegakkan kaina, solat kaina nina Allah. Gua carana, may praktekkan Rasul. Praktekkan Rasul bagai indah solat. Makanya tugas ta, si ikuti Nabi ta, bagai indah kapikan solat. Labuka sesuai pusuta. Makanya setah ise nabita yang si pentingnya. Ise nabita. Labo krina bes babo dunia ini kita angkat kaya jadi nabi. Nabi Muhammad SAW si penetap, si penjelas syariat, si inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Labo krina. Makanya dai kotakan si ikuti sadakala. Jelma bes babo gundari enda sebab bes menuntut ilmu enda. Menabita ngomate, maka nabes wari gundari ena kita belajar menkalak silit ilmuna, tapi sinenkang tuhungnya si sampai kena tahlang. Sebab dan cikangnya jadi kari keliru. Labo kari bes hawa nafsunah labo. Dan cikang kari salah je penjelasanna bagaimana makana lit kritis ya bes masalah agama enda labo ya terlarang secara mutlak. Jadi dikatakan diutus Muhammad bes tauhid, bes syariat, si bes syariat tena lit ia perintah, lit ia larangan-larangan. Adia perintah yang gua pelaksanakan na, adi larangannya gua ya pelaksanaan na, gua ya batasan larang na, adi perintah yang gua tata cara na, adi gua itetapkan belas angka-angka na, maka si tetapkan angka na. Bes subhanallah kita deng solat dah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, ban telu lit ya 10 lit keterangan na. Maka si tetapkan angka sebagai, tapi adi lit sada ia zikir, lit sada peribadatan, labot itetapkan gua angkana, labot itetapkan gua tata cara peribadatan na, tata cara pelaksanaan na, maka kalau lasiban, labot kita jadi nabi. Contoh min surat Yasin bes Al-Quran. Ngo jelas lah. Si buka Al-Quran na, lit je surat Yasin. Marena bes zaman nabi. Labot lit keterangan na baca kaina surat Yasin na ikari malam Jumat. Bersuari bagaimana? Ngoge surat Yasin nah ibadah. Tapi labo ditetapkan dia tata cara uga pelaksanaan na. Maka kita bes Indonesia na dan ditetapkan tata cara na waris bagaimana? Bagi bes akhirat ituntut kita isengnya jadi nabi gundari. Dancing kari kirina jawabi kala majileng kirina terus sebagai lin kari kala singwatkan sa dancing ya Allah ikuti kena andara misalah kala kari akapna. Lang kita gundari mesi pelajari sejarah. Bersejarah kami turun surat Yasin, uga marena Rasulullah ngamalkan saya. Banna maram Jumat bagai hari Kamis, marena pilih hari Kamis, gundari pilih hari Kamis. Marena pilih hari Senin, gundari pilih Senin. Dia bahasa Arabnya Itsnain. Bahasa Karota bahasa Indonesia Senin. Bahasa Arabnya Khamis. Bahasa Karota bagai ya Kamis. Lit marena bagai ban Nabi ta maka nasiban gundari, isengnya jadi Nabi gundari. Wa ursila makana Nabi ka ursila rahmatan lil alamin. Nabi ta utus rahmat seluruh alam. Kita alam. Kita tidak alam. Selain Allah alam. Selain Allah alam. Kita alam. Maka diutus alam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Kita alam, jin alam, jelma alam. Alam semesta. Makanya alam semesta yang diciptakan gelah Allah itauhidkan. Labo kari gelah ipelajarinya alam semesta. Hebat ia fisika, hebat ia matematika, hebat ia teknologi. Enca ingkari na Allah. Lakap man ciptakan alam semesta ini. Iciptakan alam semesta ini, gelah itauhidkan Allah, gelah ibadati Allah. Katakan rahmat menkrina alam ya, menkrina jelma rahmat. Dan jika dia
lid salahna, tolakna dengan Islam, musuhinya dengan Islam, jelma me berinteraksi. Bes interaksi nai kari dan hidayah iya. Lang marenda min adisinin sejarah nabi-nabi, isepesi tentang na nabina, isesi lawan na nabina, azab. Kerana binasakan Allah ni min Nuh alaihi salam, tentang Nuh, tsunami. Gundari 3 kala tentang na Muhammad SAW. Tentang na ajaran Islam. Kalau si amalkan apa Islam si majile libut tifalit besiai ajaran Islam, katakan kala ekstrim, katakan kala fanatik keliyai. Bagi kita dilit adat istiadat bertentangan bes Islam, si katakan bertentangannya, adalah bertentangan, ayalah masalah, amalkan lo masalah. Tapi si bertentangan ya ajaran Islam, si tadingkan ya bagi kita bes adat karo milik piga-piga bertentangan ya bes ajaran Islam, ay si tadingkan perban agama ta, katakan kala kay ay naman kau fanatik ta ajaran kay kin bes engkau ajaran mo na, lit adat mo pitadingkan muna kala. Jadi bagikan kan, tayo sang jadi nabi gundari. Nabi Rasulullah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, orang Arab labo kalak karo. Maka harus teh Nabi ta Muhammad bin Abdullah kala Arab Quraisy. Maka dali kali kalak jelma Muhammad bapa nabi Abdullah. Tapi margana tarigan labo Nabi. Muhammad bin Abdullah tarigan labo Nabi. Muhammad bin Abdullah Quraisy orang Arab. Maka harus teh gumate pe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam seteh dah kak nabiku. Larang nabiku kak bagenda, adatku bagenda. Ikut tadingkanlah adatku enda bertentangan dengan sejarah Islam enda. Sebab pagi aku ngomate, pagi aku berkuburan na, isungkun aku bus agama aku, ugang aku mengamalkan agama aku, labo pagi isungkun na, ugang ko pengamalan mo teras bes adat istiadat mo, labo pagi isungkun na ina. Ay bertanggung jawaban. Berpikir kita. Sebab dunia enda. Dengan kesempatan Allah berikan bata geluh bagenda waktu ka gelah si pejilai si perbaiki ka marena lik kesalahan ta uga pengamalan ta bes agama tenda gelah lit bagi masana lalit muncul penyesalan li ikhrajihim min zulmati syirki wal kufri wal jahli ila nuri ilmi wal imani wa tauhid. Rahmat Nabi ta iutus gelah ipedarat krina jelma bogwa gelapna sirik lah bahasa ta bagi kalak gundari sirik engkau maksudnya bagaimana hasad bagailang sirik me istilah syariat isekutukan Allah gundari min bagaimana teknologi bulan purnama bagaimana analisis pakar. Bulan purnama ay isabab kena pasang surut air laut nina. Bulan purnama potensi tsunami lit. Ay may kesirikan kaum Nabi Ibrahim benda-benda langit lit akapna pengaruh membaba dunia indah. Sirban potensi serban banjir, sirban naik pasang surut air laut labo bulan. Allah. Tapi bes teknologi iajarkan gundari jangit tak agama bagenda. Bagaimana gundari ajari kerina anak sekolah. Allah sirban pasang surut air laut labo bulan purnama. Bagaimana gelap na kesirikan galang dia gerla sarjanata di labo seteh bagai. Labo bermanfaat bagi kerina kaipe si sandang kerina jabatan-jabatan naman kita kerina pemirsa Rosa TV lang sitik pilabwe nan mes sanga kalak bes haji kerina lik piga-piga kalak je pejabat kayak kerina ada ngo pakai na baju ihram halus teh pe ya tili pejabat dalang sering kita kerina pe bagi kang pagi bebas mahsyara seri kerina pagi kita bermahsyara labolit pagi aku merenda raja aku merenda enda jabatan kulang labolit kerina ina makana rahmat ia gelah isi pejel mabes nata bes kesirikan kekafiran niya motu bes agama na latahna kuja ay antar ya kuja hilangkan kesirikan gelah kerinat kuja arahkan Rasulullah SAW Nabi ta ilmu maka menuntut ilmu wajib ilmu kaya lebay ilmu
si pederhna kita man Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah si pederhna kita man surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nabasada hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai katakan 16 belasana, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. ICP iya, perdalan iya, nutus tenan perlajar, tuntut ilmu. Ilmu kaya si ingin kenai ilmu agama. Maka kari i mudahkan Allah, melukah ban Allah, ugakin dalan menuju surga enda. Engkai perbambes riwayat si deban, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalan ku surga penuh sesuai nafsu tenda. Sila sesuai nafsu ta. Daran ku neraka sesuai nafsu. Ongkang malas terlajar, engkai kakin pesolat, puasa ka, zakat kan, ngalah ko ordahin, lidat gajiku, bayar ka zakat, gading usaha nisabna. Tapi sedekah mela sesuai pusuh adi pusuh jelma ikuti be kekal maksiat kerina ongkang kan kedai kopi lipatan lebih kasih kan kesang belajar nafsu tapi bes ilmu enda italuk kena hawa nafsu anda maka iarahkan kita bagaimana jalan ku surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu sabar je ugama kana idarami teta dunia lit teta rumah ta galang lo gak masalah, lit teta majilai ka motor ta lo masalah, nutus tena jegelah dat na sebagai lo masalah. Tapi ibandingkan ya ku agama adi sebab dunia dan teknologi kayak kira mai lit masana marena barang dan si kang endang go hebat kelai gundaring tadingan pena jadul katan kala engkau bagaimana teknologi MC nutus tejelma geladat lah masalah. Tapi ibarangi kakin iya galangan ka iya porsi bacon iya sada masa si caria sada ingan katakan surga Allah besada masa pagi krina jejel makekal seharusnya kaya lebih nutus teda je sedara misa hatta atau ilma ya iman tauhid hatta yanalu bidzalik engkai Kaikin maksud na ipindahkan ke syirik ke tauhid. Engkai ke semua tu ya je gelah tahna li pematahna. Engkai kerina je yanalu bidzalika maghfiratullah. Gelah datna kerina ampunan Allah. Adilah ampuni Allah. Neraka. Adi sangana melaswari darami kalak cinder sidarami kala melas naring wore nina adi besbabo dunia eda dan dengan kita milih tapi besbabo bes akhirat pagi ladan kita milih ladan labo kita jeru kuasa krina ketetapan Allah Subhanahu wa taala makana ampunan Allah perlu ampunan Allah encake ka waridwani geladat ka ridwanahu sidat ka ridha Allah adi ngoda ridha Allah surga labo berban amal tak kita masuk surga lang amal tenda labo tiket labo balasan surga lang surga nilainya la terbayari men amal tenda melala kekurangan na amal tenda melala kekurangan na labo enda perban kita pers amal tenda jelma masuk ke surga lang abas ridha Allah gua geladat ridha Allah maka tauhidkan Allah, beriman man Allah, tadingkan kesyirikan, tadingkan bid'ah. Datlah ampunan Allah. Wa yanju min iqabih. Selamat kabes kai kerina azab Allah wa sukhtih murka Allah wa ma'rifatu rasul taqudu makana jena ikatakan adingos pemetah taman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerina abas dai katakan nabas 5 poin na katawari ikatakan jelma gotah na namina lit sada 2 3 4 5 poin mabagai enca kesimpulan na bagaina jana ikatakan na adi adi gostah bagaina kai manfaat na ka membantah kuja kita babana gostah nasab nabita gotah kata gua marena penggeluh na sanga jadi nabi 23 tahun bagai 10 telu bes Mekah 10 tahun ni bes Madinah
Enca gua kamare nabi angkat. Enca kai si dakwah ke nabi me bagai kai manfaatna uja kita bawa babana bagai. Sada. Sada lebih jena-jena an nakuna aktsara mahabbatin wa tabjilan wa ihtiraman wa taqiran li habibil mustafa. Adinggo setah ise nabi ta makana kita aina jelma simlalana perkelangna menabina penghormatanna mendabina sallallahu alaihi wasallam. Buktina adinggo si katakan kelang kita menabi ta sallallahu alaihi wasallam kai si katakan nabi ta ai si ikuti. Kai si katakan jelma bertentangan perkataan nabi ta si ikuti nabi ta si tadingkan jelma ICP iya. Kai belas silit bes aturan adat ta enca kai si baba nabi ta bertentangan ya si tadingkan si bertentangan bes adat ta si bertentangan bes nabi bes ajar nabi ta laboka kebalikan na nutus teta si amalkan adat istiadat si bertentangan dengan agama enca si komentari ajaran Islam dikatakan ku tinggalan zaman latah na perkembangan zaman berarti langatah na nabina saja rumusna langatah na nabina maka na pagkakari pikatakan na bersalat na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah persaksian kami sembahan hanya man Allah persaksian kami karena Muhammad utusan Allah lalit bukti na nol krinaina lalit bukti bersalat ayat Allahu akbar ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukin kami menjalan selurus jalan Muhammad tiap hari ya salat katakan ihdinas siratal mustaqim tapi kasih bertentangan bes ajaran Islam tetap kang iamalkanna kasih katakan Rasulullah itadingkan ngekang katakan kami kita ngena penghuni surga bes babo dunia dengar cerita aja cerita lah lo bagaimana wa yakunu hubbuna lahu an ilmin konsekuensinya kai ading ustah nabi ta si cintai nabi ta kelang teta men nabi ta ai lit bukti ilmiahna lit ilmu basbanta engkai makana cintai engkai makana kelang ke men nabi kutah gua is nabiku bagenda nabiku bagenda iya kelang teta bagai ibaratnya bagenda engkai makana jelma kelengan tena men anakna kasang anak kalak teh nai si anakna anak mitahna bagi kang kita indah. Makana marenda Abu Talib adi kelang tena menabina anak senina nami kelang tena. Ya ibelas yang malam. Sebab bapak-bapak Rasulullah telu modelna. Abu Lahab mati-matian kelis lawan Nabi. Hamzah, Abbas masuk Islamiyah. Abu Talib lawo ilawan na Rasulullah ibelas yang malam. Kelang kaltay naman Nabi anak senina ne. Mereka katakan Abu Talib baras Abdullah sada bapa sada nanday. Bapa na Abdul Muttalib nanday na beseringai beda karyaras Abu Lahab sada bapa lain nanday. Magi Abu Talib kelang siu tena kelang naman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibela siang semalam. Sangana boykot jena libahas ni kata bes boykot sangana pagi boykot ka 3 tahun Nabi tay na boykot iya garis terdepan si bela Nabi taim Abu Talib. Engkai kelang taina. Tapi engkai makana Abu Talib mati bes kekafiran bagi taina kelang nama Nabi ta Muhammad SAW. Jawabannya kelang nai itegak kena perban ainda anak seninana. Labo perban tehna ainda Nabi. Ulangi. Kelang kaltaina men Muhammad SAW perban anak seninana ibaratna daya nilikin mergana seri mergana ditarigan kini go tarigan ya krina bagai ibaratna seninanya anak seninana darah nai lideng bes darah Muhammad lideng bes darah nai sada ya kelang keltaina me bagai Abu Talib tapi perkelang nai labu babana yang masuk Islam padahal Nabi SAW rahmat bagi krina alam rahmat bagai potensi masuk neraka galang maka terima Muhammad sebagai nabi ikuti mi masuk surga bagaya tapi engkai makana kasamate Abu Talib kekafiran encai pastikan kang yang masuk neraka azab nasiringan na bes riwayat pakai na sandal ibuat bes bara api nari otak nena mendidih sudah selama-lamanya bagaya bes neraka Abu Talib padahal tolong na bantu na Nabi Muhammad SAW siang malam
Tapi engkai makana ia pastikan Allah ka masuk neraka. Jawabannya perkelang nama Nabi, perkelang perban aida anak seninana, lawa perkan aida Muhammad Nabi iutus Allah Subhanahu wa taala. Ai makana lalit pengmutah Abu Talib aida Nabi. Kita pi bagai Adi katakan kelang teta menabita, ikuti nabita, lawa kasiban, tata cara peribadatan, bukti pekerlang taman nabi contoh kai gundari. Maulid golek bulan maulid marin, maulid kini galak. Engkai makana kena maulid, yo, kelang teta kaman nabi, gelas ingat ke nabita. Bagaimana caranya? Salat bila pernah. Allahu Akbar ni masjid. Lah pernah ke masjid. Giliran kari maulid gerak ke masjid. Adi ku akak bagaimana olah merawa. Perbalit lit je pangan-pangan. Nang adik pangan-pangan lo kalau ruh pikala. Kuakap bagai besar aku dan cekari koreksi. Rata-rata masalah tambahan-tambahan bahasa agama yang ada urusan-urusan dunia yang green. Melala bagai. Jadi anda masalah sada adi jadi ikatakan wal hubbu an ilmin wal hubbul matlub. Perkelengtai taman Nabi Muhammad sallam si itegakkan bes ilmu ia perkelang si ituntut bes agama taina. Engkai makana kelang taina menabi taina menabi telang taina menabi kaina ia anggota kami endam kel nabi kami. Si utus Rasulullah diperintahkan kami ikuti Rasulullah. Isi ikuti Rasulullah masuk surga. Isi si ingkarina Rasulullah ailit bagi neraka inganna. Bagi ya lid ilmu informasi valid membantah labo ia hoax dikatakan jelma gundari ikuti Muhammad ia nabi kami, Muhammad ada nabi kami. Lalu tah ni si Nabi Muhammad SAW. Makana kai pe ban kalak sandarkan ku Islam ikutinya kang. Tapi isung ku nabi isi nabi Muhammad. Kai si amalkan ko sesuai dengan ajaran agama Muhammad lu tah kami. Ustaz bagai tuhung na Ustaz Ahmad tah nang agama. Na labo dalil. Loka karibes akhirat labutah kami ustaz marena yang salah kenal loka kabika. Bagaimana? Lang. Adi sebab dunia na dan sila. Bagi kala ia ditangkap polisi 2 kala misalnya pelaku kejahatan dan jika salah kena temanna. Engkau gara-gara aku gara-gara aku engkau marena ikut. Bagaimana? Adi dunia dengan dancing bagai. Tapi bes akhirat engkau masing-masing kita bagi bisa tanggung jawabkan. Makanya gundari si tekad si perubahilah nasib ta, perubahilah pemetah taman Nabi Muhammad SAW. Setelah isa si jadi Nabi, si isa si ikuti. Lalu krina jelma sebab dunia ni si ikuti. Enca kai yang manfaat na dingustah gua Nabi ta, at-ta'asi bi intina. Itladani Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usalli nina Rasul ta. Salat kena salat ahme perintah Allah. Salat kita, gua salat kena uga kena idah kaina aku salat ni Nabi ta. Lani ka idah kami Ustaz Rasulullah ngomate bes hadis na. Hadis. Makana bes sejarah hendak pelajari keterangan hadis. Gua merenda ngangkat tangan, gua merenda letakkan jenda, kai bacaan na krina. Ini Nabi Muhammad sallam. Dung salat uga Nabi sallam, gua zikirna. Gundari si katakan jabu tifalit men kena bes zikir kena setelah salat pegalang kena jamaah kirinan ca angkat kena ka doa dung salat jamaah lid bukti bes kena ilmiah bagaimana mereka amalan Nabi jawaban keadaan si bola bulit tapi engkai maka tetap ilestarikan si ikutina jelma sirbansa sebab ngaku ia ahli ilmu mereka nari pengomdat kami bagaimana berarti warisan kabane ajaran warisan ia lik kang barenda tokoh-tokoh agama amalkan na bagenda milik nga keterangan abas Islam langatah na isi nabi na di bagay langatah na isi nabi na isi jadi nabi sekarang wala anggaplah tokoh agama amalkan na bagenda si pulan amalkan na bagenda jadi isi kan si jadi nabi tokoh agama dia tah Muhammad ainda penting harus tah isi nga jadi nabi gundari tokoh agama atau Muhammad kalau adi Muhammad SAW nan gua merendaban Muhammad. Sebab pagi bersuari akhir si kita bagi aku bagenda nan amalan anak kenda sering harus amalan Muhammad talang. Adi seri terima dilanglang. Labo kaya seri harus amalan tokoh agama lang. Si inen ia ugange Muhammad ribadah nan tata cara ribadah. Seri terima adi langlang. Enda ya rumusanna.
Wa nahnu ma'murun bilik tidak. Engkai makana si ikuti Rasulullah. Lid perintah isi si merintahkan. Si pencipta kita Allah. Si beken kita kesempatan gundari bes acara eta bertemu kita, relajar kita, sehatkah kita, gelu dengar kita kasagundari peli dengan jemaah marena itak Allah takdirkan mati bes corona dah. Kita gelu dengar alhamdulillah kasagundari aktivitas sehatkah kita kerina, murahkah rezeki kita, panjangkah umur ta bes taat man Allah Subhanahu wa taala. Si merintahkan kita si mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ibu ti palik na bes Al-Qur'an nari, lik jenda keteranganna bes surat Al-Ahzab ayat 20 sada ia nan kaina kari bes Al-Qur'anah oge kari jay nehreh nina Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ngaulit man kaina krina bes diri Rasulullah suri tauladan contoh si majile ia si teladani menabita adi akidah kenteta contoh akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adi berfikih beribadah kenteta contoh ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adi bermuamalah kenteta nin bagaimana nabita Muhammad berinteraksi bersama masyarakatna. Allah si merintahkan saya. Adilah perintahkan Allah lo kasih banpe. Bagi ICPI ia harap kena Allah. Bagi ICPI ia harap kena hari akhirah ia selamat. Di surga-surga semua dua tempat bes akhirat mah di neraka surga. Laulik kalau ngatakan saya aku ke neraka aja lang. Ini cerita dongeng. Surga ICPI ya gundari katakan apa ya surga si meyakini hari akhir ya. Kita lah bicara menkala ateis komunis kayak gini sila akuin akhir-akhir. Ay ngodong jangna. Kita si ngerana 11 kita ena menkala si akuin hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira ia ingatna Allah melala ingatna Allah jena ni menkatakan nan bes ayat enda Al-Qur'an panduan hidup ta la sada jelma pi bes bau dunia enda sanggup ia lit pemetahna irobahna Al-Qur'an lang cerita dongeng kasagundari labu lit kala beluh ngerobah Al-Qur'an ena kainina Allah jenda laqad kana lakum fi rasulillah kainina si ulangi laqad kana lakum fi rasulillah fi rasulillah Rasulullah jenda ikatakan labut jenda ikatakan fi ustad lalit fil ulama lang labu enda bahasa jenda fi rasulillah ya, makanya di ngoge Al-Quran kalau ngoge bagi saja biga perlombaan baca Al-Quran lutah na kaisina oh jelas Al-Quran hello sakunari fi rasulillah rasul makanya Senin bertentangan ban Rasul bertentangan ban tokoh-tokoh kai pikrina ia sandarkan Islam enda Rasul siikuti perintah Allah sibikan kita oksigen si kita hirup oksigen gundari kalau ke bes rumah sakit ada si bayar ya oksigen kita lah bayar gratis walhamdulillah sirup dengan oksigen suruh na kita ikuti Muhammad piladaan si lah belum kita ngikuti sebagai ngerugi naringnya kita serugina. Labu aku merawarawa ya. Lalu angkat ke merawarawa ke. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala at-ta'assi bihi. Dalalatan mahabbatillah subhanahu. Encah bagaikan dari kerumusan agenda. Ijadikan Allah ka peneladanan ta. Keteladan si ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti perkelang taman Allah. Kita mikir lang man Allah, cinta man Allah bagaimana ibaratna. Cintalah. Labudan si nomor 2 kan Allah Subhanahu wa taala nomor sada. Kecintaan makana sekelang tatay taman orang tua tapi adi bertentangan ia kai 11 kan Allah las ikuti orang tua tenda. Kalau kau salat mina lang labo salat diperintahkan Allah. Tapi oleh kakin temerawa-rawa kaika elang likang adabna men orang tua pe ia di salah katakan saya kebagaiana dijelaskan ka ia lemah lembut dikatakan labu bagian carana likang carana lape tetas ikuti orang tua atau perubahan dia salah carana pe harus benar lo kita merawa-rawa ka pe salah kang kita engkau ijadikan Allah keteladanan besteladanan ikuti Nabi Muhammad sallam bukti perkelang taman Allah Subhanahu wa taala. Kelang tay naman Allah. Kelang.
Ada bagi ikuti Muhammad. Bagi kira-kira bagaimana ikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti nabi si utus. Si katakan Rasulullah Allah, ikuti nabi si utus. Si utus Allah Subhanahu wa taala Muhammad bin Abdullah. Quraisy. Muhammad anakna bapana gelarna Abdullah, sukuna suku Quraisy orang Arab ngomate. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gau kai ni nabis surat Ali Imran ayat 31 jenda ikatakan belaskan Allah berfirman si mulia kelainda kul in kuntum tuhibbun Allah. Belaskan Siti Muhammad menkrina umatmu. Adi tuhukin kaina aina kelang kaina man Allah. Fattabi'uni ay makana ikuti kaina aku nina Rasul. Kelang teman Allah ay go pasti. Isipi menghina-hina Allah kafir ay murtad. Ngau? Ay kita belajar hukum ngenda. Kelang teman Allah ikuti kaina aku nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Encaka yuhibbukumullah. Makana go pasti pagi Allah kelangina kaina. Gelah ia nyambung. Litban nasarat na jenda. Kelengi Allah kita, adi keleng Allah dat ridho kita, dat rahmat kita surga. Ay inti terakhir. Sebab amal tenda labo surga labo balasan amal telang amal tenda kurang melah kekurangan na. As amal tenda. Engkau kita may masuk surga teta. Rumusan na ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka na karya dinggo ikuti Muhammad. Keleng te Allah menkaina. Labo ibaratna kita keleng te teman Allah, otomatis Allah keleng te Allah membantah, otomatis masukkan kita ke surga na lang lit syaratna ikuti lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isai Muhammad, labo tokoh agama ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ikuti Muhammad keleng te Allah membantah, ampuni Allah dosata. Kita may solat gelah ampuni Allah dosata. Kita berdoa Allah maghfir dzambi. Ya Allah ampunilah dosaku. Ampuni dosa orang tuaku. May bagi kita berbelas men Allah. Mido kita men Allah subhanahu wa ta'ala. Gelah ampuni dosata. May bagi. Rumus na gua. Ikuti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka najene katakan. Wa wa'adal muta'assina bir rasul bimahabbatihim wa maghfirati dhunubihim. Janjikan ka isepesi iteladani na Rasulullah, isepesi ikuti na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai Allah subhanahu wa taala, ampuni Allah subhanahu wa taala dosa-dosana. Kita seharap teta Allah ampuni dosa-dosa tenda. Lihat carana gua ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan natamakkan min ta'assi bihi illa bi ma'rifati siratihi. Jajenda katakan labokah mungkin kita meneladani Nabi Muhammad SAW kecuali lihat carana sinen si baca sejarah pegeluh Nabi Muhammad SAW. Uga mereka Nabi tadi yang angkat dia jadi Rasul, uga mereka Nabi terdakwah, uga mereka Nabi tak iganggu, uga mereka hasil akhir bagi orang-orang si beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Peneladanan cara peneladanan seteh sejarahna. Ibaratnya begini. Adilit kala bisnis, ia milik tena lit contoh-contohna, lit tena ikutina, si ikutina biasana isinggo sukses lah bisnis kuliner misalnya. Di kala bisnis kuliner biasana, nenna ise singgo sukses bes kuliner Adi nenna may labo nenna saja, nenna mau maju, lo kak bagai, nenna gua mereda bisnis. Gua yang ngerintis, gua yang melayani tamu, may bagi kira, may ilmu, pelajari sejarah katakan makana itiru na dyan na copy paste ibarat na. Bagi kape kita, labodanci kita enda si katakan si teladani Rasulullah, tapi lasta sejarah na. Gua ngicara na. Makana adi mengikuti Rasulullah hukum na wajib,
maka pembelajaran sa pemetah taman nabi pe hukum na wajib. Salah sada sarana gelah setah nabi ta si pelajari sejarah maka nalit acara enda. Ulangi. Ugange carana kita meneladani Rasul diperintahkan Allah. Uga carana kita meneladani Rasulullah. Setelah gua sejarahna. Gelah setah sejarahna, maka si pelajari engkai si pelajari abis acara tena sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegeluhna gua marenda Rasulullah berdakwah, kai marenda dakwah kena. Uga marenda gangguan-gangguan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uga marenda ya sabarna. Kak karlu teladan. Adi bes agama, bes akidah si teladani Rasulullah gua akidah. Bes peribadatan si teladani Rasulullah gua peribadatan. Bes interaksi, jelma me interaksi lah bawa kita tading bes karangna. Kita me tading bermasyarakat. Marenda Rasulullah bermasyarakat. Gua Rasulullah bermasyarakat si teladani. Labo ibaratnya bagaimana kita bermasyarakat labo krina kai si ban masyarakat si ikuti. Tahlilan kala tahlilan kita. Wirid kala wirid kita. Yasinan kala yasinan kita. Labo bagaimana maksudnya? Lang. Lapai si ikuti danci kita masyarakat. Entah gotong royong, kai kirina mengucapkan salam. Si bertutur kata kita si majilai. Kemungkinan lihat contoh bes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olah kita kebablasan dikatakan interaksi anda kape kirina bes masyarakat harus ikuti. Gelah aktif kalau kita arti interaksi dengan langatah na gua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gua mereka berinteraksi sangana bes masana kelaka jelma sembahna patung. Nabi ta sembahna ka patung, katakan interaksi lang. Emang bes penyimpangan. Bagi kape gunta gundari, adilik penyimpangan bes masyarakat, labo ikatakan kita berinteraksi, carana si ikuti ka kerina kape bes masyarakat. Adi kita ken ngosirit adat bagi kita kelak karo, labo ikatakan kari interaksi bes suku tenda, si ikuti kerina kape bes adat tenda. Amin na piya likangi pertentangan bes agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lang labo bagaimana carana berinteraksi enda. Yang penting na ugama kana perlu kita sitah pelajaran pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ban kita pemirsa Rosa TV si tutup kajian ta waris lasa enda si ban kesimpulan sitik salah sada prinsip kal penting membanta kerina pemirsa Rosa TV ban kita kerina kalak muslim jape kita sangana kaipai ada istiadat ta kaipai misalnya japai kaipai ibarat negarana bagaimana suku kaipai iya kaipai negarana salah sada si penting kal ia si petah krina jelma si ngakui muslim pemetah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab pagi salah sada pertanyaan isungkun ya soal isungkun malaikat bes kuburan ikatakan fitnah kuburai isai nabim labo dan si pagi katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gundari dan si dengalah anak TKP dan si ajari meserang pagi menjawab si katakan Nabi Muhammad adilabo si ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enca pengikutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam enda lit perintahna langsung bes Allah si pencipta alam semesta enda. Si berikan membantah rezeki, si berikan krina keamanan si sekarang gundar si rasakan. Berikan nak kita kesempatan geluh dengar bagi ngokidah kanan kiri kita melala kalak mati. Ngodung tadi yang bertanggungjawabkan bes kuburan bes akhirat pagi. Si merintahkan Allah tabaraka wa ta'ala si berhak membana ibadah. Perintahkan kita si teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana adilit pagi lit jelma lit tokoh kai kirina bertentangan ia res kai si baba Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Islam agama Islam akidah fikih peribadatan kai kirina lit pertentangan res kai pernah si amalkan Rasulullah makan si tadingkan kirina enda tadingkan pe enda labo maksudna la si harga ia lang penghargaan enda labo harus ikuti kirina kai reh bes jelmanari lang labo bagaina rumusanna bagaina mulai pertemuan kita bes wari enda menjojahun banta kirina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.